Salam alaikum, la correction des ondes et nucléaires d'examen national 2015 normal. نقرأ les données. Les ondes. Les fibres optiques permettant la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haute débit, en comparaison avec leur milieu. Pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constitue le cœur d'une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sur la figure 1, où les récepteurs R1 et R2 permettant de transférer l'onde lumineuse monochromatique aussi de la source laser en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indique sur la figure 2. Les données. La sensibilité horizontale égale 0,2. شنو لا sensibilité horizontale يا اخوان الناس اللي ما عرفوهاش هي كل كارو شحال فيه هاد الكارو من هنا لهنا فيه 0,2 ميكرو سكوند باش نتعاملوا معها وصافي ما كاينش واحد ما كيعرفوهاش لا سيليريتي دو بروباغاسيون عطينا دون لو فيد الكونستانت دو بلاك هادي كاينه في الدرس الاخر تاع الميكانيك لو روتار طومبوريل دابا بغاو لو روتار طومبوريل شوف معايا يا اخوان لا بغيتي تحدد لو روتار طومبوريل كتمشي من الديبي تاع لوند الاخرى شوف معايا الله يرضيك هذه هي طو شحال من الكارو كاين فيها تمايا 1 2 3 4 5 اذا طو اش كتساوي عندنا طو هي 5 كارو وكل كارو شحال فيه 0,2 لا سنسيبيليتي اذا غتساوي عندنا 1 ميكرو سكوند اذا الجواب صحيح هو هذا الله يعاون الكيستيون 2 sachant que la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur du corps de la fibre optique est la vitesse في الكور تاع الفيبر optique. L'indice de réfraction N du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique est بغاو l'indice حنا عندنا واحد الغولاسيون اش كتقول لي بان l'indice كيساوي C على la vitesse de le corps C 3 10 à la puissance 8 والآخرة 2 عفوا 1 8 7 10 à la puissance 8 غنسامبليفي وغادي نحسب n شحال غادي نلقى n غنلقى بريسك 1,6 اذا الكيستيون اللي هو جوست هو هذا n égale 1,6 غندوز للكيستيون 3 sachant que la longueur d'onde lumineuse ici par laser est عطانا longueur d'onde 530 nanomètres. L'énergie d'un photon dans cette بغاو يا اخوان l'énergie d'un photon هذه عندها علاقه بالدرس الاخر تاع الميكانيك شوفوا معايا هنا كيفاش غنحسبوها l'énergie de la photon كتساوي la constante de Planck fois الفريكونس الفريكونس كيساوي سي سور لامدا h 6,63 10 à la puissance moins 34 C donné 3 fois 10 à la puissance 8 lambda donné 530 nano fois 10 à la puissance moins 9 غادي نلقى l'énergie ملي غادي نحسبها غادي نلقاها presque 3,75 10 à la puissance moins 19 جول إذا أين الجواب غيكون عندنا صحيح فينك هذا فينا هو الثاني مزيان غادي ندوز النيوكليير وهذا الإخوان شتاح زوين هادي راه مزيانة الشقيقة تفاهموا معها هي غادي ندوز النيوكليير ونقرا لا ستات 211 راديو إيميتور ألفا يعني ألفا عندنا البارتيكول إيمي هي الهيليوم HE 4,2 أو 2,4,2 عندنا est utilisé en médecine nucléaire pour diagnostiquer et suivre l'évolution de quelques tumeurs cancéreuses. La radioactivité de ce noyau est donne naissance à un noyau de bismuth. Bismuth هو BXY. La courbe de la figure ci-contre représente les variations de ln en fonction du temps n, le nombre de noyaux de stade restant à l'instant t.
Question 4. Le noyau de bismuth résultant de la désintégration de la strate 211 85 A. واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ حناش عارفين. قال لك بانها لوستات اتي اللي عنده 212 11 دون البيزمونت بي اي. هادشي اخوان كيديروا غير في البرويون لانك تختار الجواب صحيح. عندنا اكس ايكغيك بلس 4 2 دونك اكس غتكون هي 211 موان 4 هي 207. شكون اللي فيهم 207؟ كاين دوك الجوج الاولى الوسطانيين. ايكغيك غتكون هي 85 موان 2 غتكون الجواب الصحيح هو هذا. هادي 207 وهادي 83. اجي تجمجمي هنايا. ندوزو لكيستيون 5. La demi-vie T1 de l'ostat 211 اي نبغيو demi-vie يا اخوان. شوفوا معايا الله يرضي عليكم غندير واحد البرهان مزيان. عندنا ان كتساوي ان زيرو ليكسبونونسيال موان لوندا تي امبليك كو ل ln دو ان ايكال ln دو ان زيرو بلس ln دو ليكسبونونسيال موان لوندا تي. غنقلب الترتيب تاعهم. ln مع ليكسبونونسيال كيحيد تبقى موان لوندا تي بلس ln دو ان زيرو. هذيك الفونكسيون اللي عندنا الفوق شوفوا معايا لا كورب سي ان فونكسيون افين. يعني عندي الحق نكتب ان ln دي ان ايكال k فوا تي بلس بي. متفقين؟ بي هو هاد البلاصه هاي هنايا و k هو البونت. اللي درت المقارنه مع هذه هنا اللي عندنا لتحت غتكون k هي موان لوندا. اذا باش نجبر لوندا عاد نجبد تي ان دومي. اش غادي ندير هنايا؟ موان لوندا هي البونت كتساوي k. غناخد دو بوان من لا كورب 37.94 مقابل تاع زيرو موان 37.65 مقابل تاع 3. صافي الحسابات نخليها ابار ما عيناش. غنمشي نحسب تي ان دومي. شوف معايا كيفاش غادي ندير. انا كنعرفوا بان تي ان دومي اش كتساوي ln تاع 2 على لوندا. متفقين معايا هنايا ln تاع 2. شوفوا معايا لوندا راه كاين واحد موان. اذا الا بغيت لوندا غتكون هي داكشي الفوقاني موان سور 3. قلبت الموان حيدت هي محدا 3 غتولي عندنا هنايا. غنكتب هادشي كامل تنحسبوه موان 37.65 sur 3. Après, on calcule, on trouve que t un demi égale 7,17 هنايا. هذا إخوان هو اللي عندنا في النوكليير. إذا غيكون عندنا لو شوا 3 أي هيتلاقاو بجوج في لو شوا 3. يلا الإخوان لا تنساوش في شي أبوني في جيم والسلام عليكم.